बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो रोज़ाना हम बात करते हैं जो फ्रॉडी होते हैं उनके बारे में, जो लोगों को लूटते हैं, चाहे ऑनलाइन है, चाहे जो उनका एक तरीक़ाकार होता है ऑनलाइन सामान बेचने वाला, या जिस तरह आपको अच्छा सामान बेच के वो कबाड़ का सामान यानी लुंडे का सामान बेचते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको इंतहाई अहम बात बताने वाला हूँ और आप लोगों ने इसके ऊपर सोचना है, आप लोगों ने इसके बारे में सोचना है, आपने आपको बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है और इस वीडियो को शेयर करके तमाम लोगों तक पहुंचाना है कि पाकिस्तानी इस जुल्म से बच सके। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि स्टेट के मुआवनत से ये लोग कर रहे हैं या स्टेट के मुआवनत के बगैर कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और बैंकों के जरिए किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, लोगों को गलत मशवरा दे के उनको फंसाया जा रहा है और फिर उनके पैसों पर हाथ साफ किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ बैंकों के बारे में और मेन जो हम आपको बताएंगे वो UBL होगा। आप लोग उसको जानते हैं, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। वो लोग किया करते हैं, कैसे आपको लूटते हैं वो भी बताते हैं, इंश्योरेंस के बहाने से आपको कैसे लूटते हैं वो भी आपको बताते हैं। अगर जो हमारे इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगर आप उनके साथ इंश्योरेंस करते हैं और अपना पैसा 5 साल के बाद वापस लेते हैं तो आपके साथ किया जाते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो आपने सोच समझ के फैसला करना है, आपने बहुत एहतियात करना है, आपने बैंक से निकालते हुए भी एहतियात करना है। इनके तमाम जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर हम रोशनी डालने वाले हैं, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, उनको आपके सामने साफ सुथरा रखेंगे। फिर मर्जी आपकी, आपने आपको लुटवाना है या नहीं, आपने आपको बचाना है या नहीं, और इन जालिमों का आपने कैसे मुकाबला करना है, इन जालिमों से हमने कैसे बचना है। मैं इसकी यानी 2 बार विक्टिम 3 बार बन चुका हूँ और बहुत से जो हमारे दोस्त से जानने वाले हैं उनको भी इन्होंने लूटा है। तो इनके लूट मार का तरीक़ाकार किया है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको कैसे लूटते हैं, अगर नॉन फाइलर हैं तो आपसे कैसे टैक्स वसूली की जाती है, जो एक ज़ालिमाना फैक्टर है। हम UAE में काम कर चुके हैं ना, तो हमने किसी से बैंक से पैसे निकालने पे पैसे लिए हुए हैं, ना इस तरह की कोई हमारे साथ करदगी हुई है, ना किसी ने हमको छेड़ा हुआ है। वो उधर तो हम जब होते थे ना तो वो बैंक वाले जब आपको फ़ोन भी करते थे तो उन्होंने इतनी आसानियाँ की हुई थी। ये मैं 5-6 साल की पहले 7 साल की बात करता हूँ, अभी पता नहीं वो कहाँ पहुँच चुके होंगे। अगर बैंक वाले आपको फ़ोन करते थे और आपसे पूछते थे कि फॉर एग्जांपल आप उनके कस्टमर हैं, कौन से कस्टमर है, कौन से अकाउंट होल्डर है, तो आपको ऑनलाइन एक अपने कॉल करनी होती थी और आपने उनको बोलना था कि मेरी जो है शनाख्त आप लोग महफूज कीजिए ताकि बार बार आप लोग पूछ ना करो। तो फिर आप उधर कॉल करते थे, फिर आपको वो बोलते थे कि आप इधर बताइए कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। आपने 3 बार उनको बोलना होता था कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो जब भी उधर से आपको कोई कॉल आता था या आप कॉल करते थे और आपने आपको वेरीफाइड करवाने के लिए तो आपसे पूछा जाता था कि अपनी शनाख्त करवाइए, तो आप उनको सिर्फ बोल देते थे कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। उधर से आपको आवाज़ आता था कंप्यूटर का कि आपको पहचान लिया गया, आपका नाम लेके, और आपको यानी किसी कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे के साथ वो फ़ोन पे मिला लेते थे। तो एक तो ये दुनिया है, ये तो मैं इमारात की बात करता हूँ, अमेरिका, जापान, UK पता नहीं वो कहाँ पहुँच चुके होंगे, फ्रांस वगैरह, ये मैं इमारात की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि इधर आपका अगर फाइलर नहीं है तो 600-700 रुपये आपसे 1 लाख के ऊपर काटा जाता है। यानी आपके अपने पैसे, मेहनत के पैसे, अपने घर बेचे हैं, ज़मीन बेची है, तो उस टाइम तो आप टैक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी कारोबार करते हैं आप टैक्स देते हैं। आपने घर बेचा 1 करोड़ रुपए का, उस पर आपने टैक्स पे किया, आपने ज़मीन बेची उस पर टैक्स पे किया। कल भी हम इस पर बात कर चुके थे। तो अभी जब आप ये पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक से जब वापस लेते हैं तो आपसे दोबारा उस पर टैक्स लिया जाता है। यार एक ही पैसे पे हम बार बार टैक्स देंगे। अभी अगर आप किसी को वो देना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिला, आपने 20 लाख रुपए निकाले फॉर एग्जाम्पल, आप 600 से हिसाब लगा लें, 600 के ऊपर है लेकिन आप 600 ही लगा लें, तो 6,000 आपसे 12,000 रुपये खर्च गया है। अभी आपका सौदा नहीं हुआ, या आप जो मटेरियल खरीद रहे थे वो मार्केट में नहीं अवेलेबल था, या जो चीज़ खरीद रहे थे आप दोबारा सोच रहे हैं कि इतनी अमाउंट में हाथ में लेके किधर जाऊंगा, आपने दोबारा बैंक में रख लिया। अब कल दोबारा निकालेंगे तो आपने दोबारा 12,000 देने हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये दुनिया के किस कानून में होता है? ये आप लोग ज़ालिमों क्यों करते हैं? ये तो अगर आप नॉन फाइलर हैं। अभी आते हैं फाइलर की तरफ।
اگر آپ فائلر ہیں، میں فائلر تھا، میں نے ایک نیازی سے جو میاوالی کا تھا اس سے گھر خرید لیا اسلام آباد میں H13 میں، پیسے دے رہے تھے، نیازی بول رہا تھا کہ ابھی میں نے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ بینک والے بول رہے ہیں کہ آپ نان فائلر شو ہو رہے ہیں. انکم ٹیکس والوں کے بہار کے ساتھ جب میں رابطہ کرتا تھا، میسیجز کرتا تھا، ای میل پہ آن لائن چیک کرتا تھا تو ادھر سے ایکٹیو آتا تھا، یہ لوگ بولتے تھے کہ ایکٹیو نہیں ہے. میں نے اس کو پیمنٹ کرنی تھی، پھر بہرحال میں نے کچھ ارینجمنٹ کی، جو پیسے کم تھے اس کے اوپر میں نے 8,000 سم تھنگ جو ہے حکومت نے مجھ سے کاٹ لیے. میں نے اپنے پیسے نکالے، فائلر ہونے کے باوجود ان کے سسٹم میں نان فائلر شو کر رہا تھا. ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، مہینے کی پہلی بات ہوگی، کچھ مہینے بھی نہیں، یعنی مہینہ 1.5 مہینہ میں نے بینک سے پیسے نکالے، میں فائلر ہوں، ایکٹیو آتا ہے، دوبارہ انہوں نے کٹوتی کی. میں جب گیا مینیجر کے پاس، UBL مینیجر کے پاس، پیریٹی گیٹ والے کے پاس، تو میں نے اس کو بتایا کہ کٹوتی ہو گئی ہے. وہ بولتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہو گئی ہے، حکومت نے لوگوں کو نان فائلر کیا ہوا ہے. اگر میں فائلر ہوں تو مجھے ایک میسج جانا چاہیے نا کہ آپ کو نان فائلر بنا دیا گیا ہے، یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ میری اتنی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے، 700-800 روپے کاٹے ہوئے ہیں، میں نے تھوڑے سے پیسے 70,000-80,000 یا لاکھ روپے نکالے ہیں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے. تو بول رہے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہوا ہے. سامنے مینیجر کے ساتھ بیٹھا تھا آدمی، اگر کوئی آنا چاہے تو کل میں اس کو UBL کی مینیجر سے ملاتا ہوں. اس نے بتایا کہ یار آپ کے تو کم ہے، مجھے تو 20-25 ہزار کا ٹیکا لگا، میں نے بڑی اکاؤنٹ نکالی، میں بھی فائلر ہوں. تو یار یہ بنانا اسٹیٹ ہے، یہ بنانے ریاست ہے، یا کیا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، یعنی کروڑوں کا غبن اربوں کا ہو جاتا ہے اس طریقے سے. پیسہ کدھر جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یار تھوڑا تو خوف خدا کرو. آپ تو بینک میں کام کر رہے ہو نا، ہم تو ایسا ہی فرحوان وغیرہ اور الحیات والوں سے تنگ ہیں، اس طرح کے فراڈیوں سے تنگ ہیں. آپ لوگوں نے بھی شروع کیا. ابھی آتے ہیں انشورنس کی طرف. یہ FU پالیسی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم بہت عزت دیتے ہیں، جیسے کہ آپ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے ان کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چائے وغیرہ سموسے سے خاطر تواضع بھی کی جاتی ہیں. جو ایجنٹ ہوتا ہے اس کو بونس ملتا ہے 5-10 ہزار والے، جیسے کہ یہ آن لائن لٹیرے کرتے ہیں، آن لائن فراڈ یہ کرتے ہیں، اسی طرح یہ بینک والے بھی کرتے ہیں. پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ 10 سال کا کریں، آپ 5 سال کے بعد اگر نکالیں گے تو آپ کو ڈبل ملے گا. آپ خوشی خوشی ان کو پیسہ دے دیتے ہیں. جب پیسہ دے دیتے ہیں تو آپ کو وہ بولتے ہیں 6 ماہ پلا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ٹائم پہ جمع کر لیے گا. آپ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں. 5 سال بعد آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو وہ بولتے ہیں کہ ابھی تو آپ اگر نکالیں گے تو آپ نقصان میں ہیں. یار کسی نے مجھے زبانی بولا تھا، آپ نے ادھر پیپر سائن کیے ہوتے ہیں، وہ اتنے فائل ہوتی ہیں، آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق جو ہوتا ہے سب کچھ اردو میں ہونا چاہیے تھا. ہماری قومی زبان اردو ہے، ادھر بھی پورا وہ، یعنی آپ کس چیز کے بارے میں روئیں گے. ہماری قومی زبان اردو ہے، سب کچھ انگریزی میں ہے. انگریزی کسی کو سمجھ میں آتی نہیں ہے. عدالتی فیصلہ انگریزی میں ہوتا ہے، بینک کے ڈاکومنٹ انگریزی میں ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، پھر آپ کو بولتے ہیں کہ آپ نے سائن کیا ہوا ہے. پھر اللہ خیر صلاح آپ روتے رہیے گا، آپ سے جو مرضی وہ کٹوتی کریں گے. تو آپ نے کبھی لائف انشورنس نہیں کرنا ہے، اللہ پہ چھوڑنا ہے. آپ نے ان ظالموں کے ساتھ نہیں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو پوچھ گچھ کرنی ہے. بلکہ میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آدمی ہوتے ہیں نا، جس کے ساتھ آپ جو آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، بینک کا مینیجر، یا اس کو بولو چھوڑو حکومت کو، آپ نے بتا دیا کہ 5 سال بعد ڈبل ملے ہیں تو میرے ساتھ اسٹامپ لکھو، آپ سے میں وصول کروں گا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بنوں کے لوگ تو اس کا گریبان پکڑ کے روڈ پہ لے کر آئیں گے. لیکن پورے پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہوگا، یہ صرف بنوں میں نہیں ہے. تو جو بیچارہ آدمی مجھے سٹوری سنا رہا تھا، وہ بولتا ہے کہ میرے سے جو اپنے پیسے میرے تھے اس میں بھی کٹوتی کر لی گئی. تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اگر فائلر ہیں تو جب بھی آپ بینک سے پیسے نکالے بڑی اماؤنٹ، تو پھر ادھر جو بیٹا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کو بتا دیجئے گا کہ چیک کر لیجئے کہ میں فائلر ہوں کہ نہیں ہوں. I am active filer or not? If yes, I need some money. اگر ہاں تو مجھے کچھ پیسے چاہیے. If not, please make sure to activate my filer یعنی statistic. جو میرا وہ ہے وہ فائلر کا کر دیجئے گا. آپ کا اسٹیٹسٹک جو آتا ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اس میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرا وہ ہے اتنا اماؤنٹ ہے، ادھر وہ انہوں نے ٹیکس کٹا ہوا ہوتا ہے، تو پورا جو تمہارا سسٹم ہے وہ خراب کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا بینک کا نظام. تو برائے مہربانی جب بھی آپ جاتے ہیں ان کے ساتھ انشورنس تو بالکل مت کیجیے گا. یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. پھر جب اپنے پیسے لیتے ہیں لوٹتے ہیں.
5 साल में आपका पैसा डिवेल्यू हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5 साल पहले आपने 10 लाख रुपए का वो खोला हुआ है, अभी अगर आप 10 लाख रुपए लेकर आएंगे, वो 10 में से 20-30 कार्ड भी लेंगे, 5 साल आपके पैसे भी उनके पास थे, या अगर थोड़े थोड़े भी दिए हुए थे तो पहली वाली 5 साल, फिर ऐसा 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, इस तरह आपके पैसे इनके पास है। फिर उनमें ऊपर से आपको 1 रुपया भी मुनाफा नहीं दिया जाता, उल्टा कटौती किया जाता है। तो ये कहाँ दुनिया में होता है? हलाल और हराम, सूद और बिला सूद, ये छोड़ दीजिएगा। आप अगर किसी के साथ इंश्योरेंस करते हैं, 5 साल तक उनके साथ पैसा जमा करते हैं, तो कम से कम आपको अपने पैसे तो मिलने चाहिए। इससे तो अच्छा है कि आप किसी यानी बाइतमाद शख्स के साथ कमेटी डालें, वो अच्छा है। जब भी आपकी निकली तो आप उसका कारोबार करके उसको पैसे देती रहिए। तो ये है हमारा बैंक का निज़ाम। इधर से ऑनलाइन फ्रॉड वालों ने लोगों को तबाह किया हुआ है, उधर से प्रॉपर्टी के नाम पे जो है चोरी डकैती चालू है, इधर से बैंक वालों ने भी ये काम शुरू किया। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सबको बता दीजिएगा। जब भी आप बैंक से पैसे निकालें तो अपना स्टेटस चेक कर लिया करें कि आप फाइलर हैं कि नहीं है, और फाइलर ज़रूर बनिए। 5-4 हज़ार रुपये में आप फाइलर बन सकते हैं, तो आप इस डकैती से, इस डकोसले से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइलर बने भी हैं तो फिर भी आपने इन लोगों से एहतियात करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। जो मेरे साथ हुआ, जो हमारे कुछ भाइयों के साथ हुआ, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपने इन लोगों से इतना एहतियात रखना है जितना कि किसी यानी स्कैमर से रखते हैं। ये भी स्कैमर है, लेकिन ये कानूनी स्कैमर है, इनके पास कानूनी हथियार हैं। ये जब आपको लूट लेते हैं तो आप अपनी बात कहीं पे कर भी नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, इससे तो आप अल्लाह को बस अपना कफील बना दीजिएगा कि वही हमारा हिफाजत करेगा। बाकी जब आपने पैसे लेते हैं, अपने घर बेचा हुआ होता है, अपनी ज़मीन बेचे हुए होते हैं, अपने पेंशन के पैसे रखे हुए होते हैं, तो उसमें दोबारा वो कटौती करते हैं। फिर अगर आप रख लेते हैं तो कल दोबारा कर लेते हैं। तो इस बारे में आप सोचिए कि आप फाइलर हैं तो हर दिन आपने पूछना है। अगर सुबह पैसे लेने हैं तो उस टाइम भी पूछना है कि मैं फाइलर हूँ कि नहीं। अगर शाम को दोबारा ज़ुहर के टाइम लेने हैं तो फिर भी पूछना है। एतमाद किसी पे भी नहीं करना है। बैंक वाले भी लूट मार करने के लिए बैठे हुए हैं, ऑनलाइन फ्रॉडिया भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जहाँ पर भी आप जाओ तो आपने आपको, अपने जेब को, अपने दिल पे हाथ रख के अपने काम करना है, और बहुत संभाल के कदम उठाने होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान।